Салом тамошобинон, сазе нағзе насалом стора, сазе нағзе бисёриё президент ки стора ки ҷошид, борои стора ки ҷошид. Барои аввал имрӯз мо омадем ки навор гирем. духтарако бори нав овардагӣ? ҳамашон борои нав. Чизе ки мебинед дар навор аксиямон ҳастанд, беҳад аксия калон сар додагим. Ина духтаро ҳамаи ҳамино аксиян. марҳамат тамошо кунед то охири навора бо навораи дигара тамошо кунед. чанд ролик мешава. ҳатман биёен пеши стора. Инаи қисми болора нигоҳ кунед. Двойка, курткачаҳои фасон, боло пуш, аз ин тараф ҳам курткачаҳои хушро овардаи нигоҳ кунед. охи ҳамаша нархошкатӣ мефаҳмонем. ҷои стора бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, 8 дарвоза 2 қатор. марҳамат биёен ай пеш бороша бохтон бинен. омада наметонед, рақамош ҳаст дар рӯи экран, нависен, дарава как доставкатон мекунанд. ва духтарако и болопуши сторара бинен, и қахшручае, ҳам материалш фасонай, ҳам остинош ангоркай. чанд сомай нархуш? 300 сомон фасониша бинен. дигар цветош ҳам астай? бале, дигар ду кара сетка дора ҳамино. Чи бори ки оз имад омадагиай, ҳамашон як дастанд. Ини борои худам овардагиан. борои худаш омадагиай сторара нигоҳ кунед чихе фасон. 350 фунт нархи канал 300 сомон. ина барои подписчикони мо 300 сомон. духтаро хушругиша бинен, маҳқултон мешава болопушаки фасон. ин зимистонои худ монда мешава ки ҳамира пуши ҷои куркада. ё размерашон 48 то 58 ҳастай. беҳтарин диден, бо 48 то 58 размер ҳастай. нигоҳ кунед духтаро. на тамошо бино нигоҳ кунед. и танаш ва яй вилвети хеле ғавси хушрӯй остинош боша. ва яй ангорка. остинош ангоркаи фасон. расцветкоша бо бинен чихе евростил фасонак. замистонаи хумон офтобиай. диде? ми варианту туғри мегирада, дига и сол хел палтои ғавс курткои ина диден чихе хушрӯ. бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, 8 дарвоза 2 қатор ҷои стора. духтаро омада наметонед, бинависен сторада хучон дарав шумода доставка мекунанд. ва стораи қаи хушрӯвай. марҳамат нигоҳ кунед духтаро, аҷоибот болопуши фасон овардаи стора барои шумо. нархиш чандай? 350 сомон. материалш да гап нест, ғавс такаки хушрӯ, мех дорак, баъд капюшон дорада. материалш ҳич намеша, шута мепушен. духтарако и барои зимистони худмон ба ҳазур мешавада. ира бинен. и расветка дора? бале расветкош ҳастай ҳозир нишон метем. баъд дизайни пешам не намуд дорам. ҳозир дизайнаш хеле шанелай. баъд намуд дизайн дорам, расветкош ҳастай. ира бинен чихе фасонаи одамзеб. 58 ҳастай. беҳтарин. айна диден то 60 размер бидай. духтаро марҳамат инам хеле болопуш дар кортон боша. ҳатман сторада бинависен, дарава как доставкатон мекунанд. марҳамат нигоҳ кунед. аз и бо инаи цветчам аст. и чанд пулай? 350 сомон. аз и бо сиёшам аст. духтаро марҳамат ина бинен. ина ино 350 сомония. бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, 8 дарвоза 2 қатор ҷои стора. ина сиёҳош пуштаги сторара бинен. сиёша бинен чихе хушрӯвай. анаи хеле сабз астай. хулас расветкош фасон. вай шоколаднивишам фасон. ина марҳамат ҳозира меброран бинен да духтаро. маҳқултон мешава. боварӣ дорам бо айпеш диден фасони бадай. омада наметонен, бинависен, хичон даррав шумода доставка мекунанд. чӣ хеле гуфтанд? аз ами размери майда сар карда то 60 размер ҳаст. ина ҳам шоколаднови дора, ҳам сиёҳ, ҳам инаи пуштаги худаш. дар ҳақиқат ҳам воима фасон хушрӯ. ина диден? интихоби фасон духтаракои цветора бисёриҳо дӯст медоранд. биёен. не хушрӯ. духтаро биёен ҳатман. ина омада наметонед, нависен, дарава как доставкатон кунанд. ана и модели дигашай диден? ишам ҳамун 350 сомонай. ранги ҳаминай. хушрӯ. не дар ҳақиқат ҳам фасон. духтаро биёен. қай фасонакае тамошобинои безрукавкара бинен. дар ҷои стора ҷои фасон. инам до ҳозир мода шидагиан на бисёриҳо пресдеста буданд ки навор гирен. марҳамат сторада бидай метавонен биёен. ира ҳам калтоош омадагия ҳозир. ҳаминам хеле дарози хушрӯш омадаи ҷои сторада. нархиш чанд сомай стора?
нархи 400 сомон. размер дора? Размерош ҳаст. Ида бинем духтаро чӣ хел фасонай? Айчилаш то 58 размер дора. Нархиш 400 сомон. Гавси хушрӯ. Фақат сиё дора? Мана. Ина баъзи баъд мепӯшен. Фасони баъд духтаро каседа дар корай. Бинависен дар равакак стора доставкатон мекунад. Агар омаданӣ бошен, биёен бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, 8 дарвоза, 2 қатор. Аҳа. И чанд пулай? 350 сомон. Қахшруаи двойка рави нигоҳ кунед духтаро. Ина бо расветка доштай. Турецки тоза 350 сомон юбочный. Мана. Материалш хушрӯ, а? Материалш вязаняй беҳад материали ки хеле катушки намедодаги материал. Ана диден катушки намедодай духтаро. Аҳамиятен қафош хеле дароза кардагиай. Кофташа қафош дарози хушрӯай. Марамат танг наместа. Ҳамаи цветош ҳаст. метавонед бо сурата бинависен, суратон мепартан, интихоб кунен, дар равакак доставкатон мекунанд. Ина бинен расветкора бинен хушрӯгиша, ҳамаш расветкои фасон. бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, 8 дарвоза, 2 қатор. Дар ҳақиқат ҳам рангош фасони бад 350 сомон. Диден ино стандартан ҳамаи размерода дуруст мегирад духтаро. Вай ай тонки вязкай пад наметия. Мана нигоҳ кунен. Аҷоиб хушрӯча. Касе двойка гирай, болопӯш гирай, ҳатман сторада нависен ё ки биёен ай пеш бинен духтаро маҳқултон мешавад. ҳами двойкара ҳами қабисёриё интизор будан духтаро. Вилвета ки ҳам фасона нигоҳ кунен. ҳам юбка дора, ҳам ай болошон ҳам хе болопӯшаки фасонак дора. Аҷоиб хушрӯ тигри ҳози мода шидагай. Ира чанд кадаги? Марҳамат биёен. 300 сомон ано. Аҳа. 350 сомон. 300 сомонай барои подписчикони канали мо 250 сомон. Омаден гап занен ки дар видео 250 дидем духтаро. Марҳамат. Вилветаки фасон. Стандарт ана? Оверсайз то 52 мешавад духтаро. То 52-54. Ина нигоҳ кунед. Ина марҳамат духтарако. То 54 мештай. Расветкош там гап нест. Беҳад расветкачои хушрӯ дора. Ина 250 сомони духтаро маҳқултон мешава. Инора мешава ки ҷудо-ҷудоям пӯшен. Мисол юбкаша дига чизотон кати ё ки болопӯша дига чизотон кати ҳам мепӯшен хушрӯай. Беҳад фасон. Ина расветкора бинен. 250 сомон духтаро. Марамат касе двойка гирай. Сторада бинависен. Ҳами стилора бисёр менависанд дар бораи ҳами борои стора. Стилора бисёриё дуст медоранд. Биёен ина стора барои шумо двойкачиҳои фасон овардагай. Метавонен омада ай пеш бохтон бинен. Расветкошам хушрӯ. Мана фасоношам. Мана ҳамаи ҳамино 250 сомон. Бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, 8 дарвоза, 2 қатор. И чанд пулай? Инам нархаш 280 сомон. 280 сомон духтаро. Марҳамат. Материалш да гап нест. Тамошо бино. Аз ами ҳамаи цветош мешава. 280 сомон. Материалш да гап нест. Марҳамат биёен бо айпеш хитон бинен. боварӣ дорум ки маҳқултон мешава. Ина бо як двойкаи фасони дига дар ҷои стора духтарако. Ай бо чанд свет омадагаем ка хушрӯай ки бо нархша намеген. Нархш барои шумо тамошобинони азиз 280 сомон. Бана 350 фурухтестиан. леки барои шумо 280 сомон. Омаден гап занен ки дар видео дидем ки 280 сомонай. Материалш вилветакай фасонак ҳози дига цветошам нишон метия. Биненда чӣ хушрӯай. Размерошон стандартай духтаро. Қашкалад миш хушрӯае. Размерошон стандарт тамошобино. Бозори Корвон, тарафи Тилло бозор, 8 дарвоза, 2 қатор ҷои стора. Инаи цвечам аҷоибот ишам. Хулас ҳамаш фасонак. Мана 280 сомон. Даётон боша и варионкои 600 ман нишон дода будам. Ранги ҳаваяй бовар мекунен. Мана беҳад хушрӯ. леки барои шумо духтаракои азиз 280 сомон. биёед.
лашоча мегирам. اینا بیاین انا اینجا با دیگر نمودشم هست двойкои лапша ҳастанд тамом ранги раситкаш ҳастанд инора размер надорам инора нархашон 230 сомон اینا بهترین 230 сомон духтаро юбкошон кате бо اینجا با двойко هستای اینا نگاه کنین اینا نمودشم خشروچان ای چند цвет هستای дорош ҳастанд ҳамаи раситкаш ями двойка ктиви расос اینا هم двойка چند пулайо 230 сомон دیدن ارزان کردن اختراکو بیاین پیش استورا اومدن میتونن بنویسن در رو как доставкатун میکنن ایرا بینن ایش دفعسون ایش دفعسون مانا مرحمت اومده با پیش تماشا کنین قای کورتکاچه خشروای دخترو هم سبوکاکای هم قوسکی خشروای اینا مرحمت کسی در کورای بیاین استورا نمخه کورتکاچه خشروچه آوردای کپشون دورکن نرخشون یوخ یکی سبوکاکای نرخشون 450 400 فروختم نرخ کانال 350 سومون ندیدن برای شما دخترو 350 سومون هم دختوش فاسون هم خودش فاسون سیلک شجایی بود 350 سومون برای شما درون شبینن مقدارک قوسک لیکن با سبوکای در همین نوبت قوس بودنش با سبوکای من استیلش ببینن چه خشوچای ای بالای کرتای بازا ای بالای این خیلی دویکاچو فاسون میسته 350 سومون جای استورا را کسی نمیدونه بازار کاروان طرف تیلو بازار هشتم دروازه دیم قطار اومده نمیتونید بنویسین خودشون درم دستافکتون میکنن انا این پالتو هستن یا چندن پالتو اینو کشمیر بوری اورجینالن اینا نرخشون اساس 500 سومونه همین بورا ما سرازو عکس میکنم 400 سومون اینا دیدن 400 سومون تماشا بینم هم سویتوشایا اینا رسمت کوش بینن دخترا چه خشروی 400 سومونی به هر پالتوچوی فاسون مانا دیزاینش هر خیلی 400 سومون قدرش هم هسته اینا قدی کالتاش هم بوده یا چند پلان 400 سومون جای شید بود هزی 350 سومون اینا کالتاش 350 سومون میتین خشروی یکی فاسون دخترو مرامد هم پالتوچوش هم دویکوش همه برای نوینکش استورا دا گاب نیست بروش دا مرامد بیاین با پیش تماشا کنین باوری دارم که معقولتون میشه турецкий двойка духтарако нигоҳ кунед чӣ хушрӯча ҳамаи цветош омадай ино двойкая на фасонак марҳамат диден турецкий тоза чанд тара светка омадагай нархошон 350 сомонӣ марҳамат ина цветоша бинед ҳози то охира тамошо кунед дигар намудошам нишон метем мана турки 350 сомон танада бинед чӣ хушрӯча меиста ино тонки вязкая на пад намезананд беҳад фасонча марҳамат бо расветкоша намегенам расветкои хушрӯ оварда истора мана марҳамат ҳамаш бори нав бозори корвон тарафи тило бозор ҳаштум дарвоза дуюм қатор ҷои истора нигоҳ кунед ино стандартниян размер надоранд қайсиё ҳам хушрӯа расветкаш фасон духтаро размерашон стандарт тақрибан то ҳами 54 мешава марҳамат биёен бо айпеш як бор пушен бинен омада наметонед нависен хичон дарав доставкатон мекунанд ана инам дошт бошад 250 сомон айнам расветка ҳаста ана иам турки ҳозир 250 сомон шуда ин моделиш барое ки расветкош тамом шудагай духтаро ина расчетотона бигирен омада наметонед бинависен хичон доставкатон кунанд тамошобинон нигоҳ кунед куртои фасони турецкий марҳамат вязка дарозай тонки вязкай катишки намедодая марҳамат ина чанд цвет овардагия истора беҳад фасон прада оригинал нархиш чанд сомон 280 сомон ин авз дигар цветашам нишон метия бинен бозори корвон тарафи тило бозор ҳаштум дарвоза дуюм қатор ҷои истора расветкора хушругиша бинен духтаро ҳамаи цветош ҳастай иҷа дози бо дигар моделошам ҳастай то охира тамошо кунен мефаҳмен бо чӣ намуд доранд марҳамат ишаиш дафасон ишаиш дафасон ина ёра дидена қадиш дарроз ина диден ини цветошам ҳаст марҳамат цветошам фасона ана бадана ино французский длинная на
اینا دروزی شدیده. نرخش چند ایره؟ نرخش 250 سومون. انا اینو 250 سومون. بشه کاتوشکی نمیخوره. اینا کاتوشکی نمیشه صفتش خوبی خوب. به حد رسویتکا چوی فاستون. مرامد انا اینا مدوش بینن دخترو اینا یوشم فاستون چه؟ عجیب خشرو کشتای فاستون. وقت همه که همه یارو ما پوشیدن نشون میدم. یه از رس قطعه به حد دیزاین خوبه. میرم باقی یک تا همه خیلی میستابه. وای. نرخش چنده؟ نرخش باشه 280 سومون. 280 سومون. در حقیقت هم دخترکا فاستون معقولتون میشه و یک بار بیان بای رسویتکا را بینین چه رسویتکای فاستون. من 280 سومون دخترکا استانداردن اینو همی تا 52 را میشونده. تورецький توزه. بعد اینو هستای. ایش بو بالشمیر کای. مثلا استیل اوورسایزای. اگه دختری رنگی مورم پوشیده میکنم. ای چند پوله؟ اینم 280 سومون. 280. ایم رسویتکا هستای؟ اینا عزیزم رسویتکا هستای. دخترا خوشروگیش بینن. همه نمودش من رنگ رسویتکاش هستای. رزمیر نداره استانداردن. بوربوری ناوه لیوبوی خیل حاضره. تورецький توزه. مرامت بیاین. انا کرتای فاسونی خوشرو در جای استورا دخترکو 250 سومونیا نمود خوشرو چای قفاش دا بونات پستورا. من مرامت بیننده دخترو انم خیلی با قفاشم خوشرو کردگی کپشون دورک ماتریالش دا گاب نیست حاضی دیگر نمودشم است نشون میتیم 250 سومونی معقولتون میشه و بیاین ایپش با بینن بازاری کاروان طرفی تیلو بزرگ هشتم دروازه دیم قطار مرامت این را نگاه کنین ایشم فاسونک بده قطعه‌چم خچم دخترکو 250 سومون بهترین نرخ انا ایتوچ نگاه کنین ایتوچم فاسونک اینو تو 50 چند میشه باشه تو 60 میشه دخترو ای 48 تا 60 از میرا درست میگیرن مرامت اینا کرتگیر باشه دینا می مدل فاسونی فاسون در جای استورا مرامت اینا سه تا دیگه آبشی 4 تا رسویتکا داره به حد فاسون دخترو کدامش معقولایتون اینا رقمای استورا هست در روی اکران نویسن در دستافکاتون میکنن بعد اینجا دا دویکا خلاطی کوی خشرو ورده استورا چند سمیان خلاطتون فاسونانه یو تست تموم شدم ایره بینند دخترو خشرو چایا 230 من 230 سومون همه رنگوش هست دخترو ای 6 فاسون ای 6 فاسون 230 سومونی اینا مرامت بیننده من ایت سویتوش بینن چه خشروان خلاصه همش باری نو در جای استورا در اینجا اینچونین بولو پشوی فاسون اومدگی دخترو بولو پشوش هم فاسونک کورتکاچا و همه چی وردگی استورا بیاین دویکا کورتکاچا انا وانکلیفتای اوریجینال ورده چند پول 280 سومون خلاط شدیدن اوریجینالی فاسون 350 بود حاضر 280 سومون شده بهترین مرامت بیاین نه تماشا بینو راست پرداژ در جای استورا مرحمت نگاه کنن انا می نمود کرتای فاسونی خشروی 250 سومون را 150 سومون کرد ایجاد سپورت استیلوش هست اینا چند مدلش هست 150 سومونی مرحمت بیاین بازاری کاروان طرف تیلو بزرگ هشتم دروازه دیم قطار نگاه کنید فاسونیشه همین 150 سومون شده کسی کرتگیر باشه اجاره از نشون میده بیننده این شایش دخشرو 150 سومون ماتریالوش هم فاسونای استیلوش هم عجیبه تایا اینا مرامت خشروی بدای ایجاد با هر نمودش هسته 150 سومون بار به حدیثاره این ایوشه این نموداره یورما 100 سومونی کدگی بدون های 100 سومونه این دخترو سپورت استیلو را دیدن 100 سومون بینن سپورت استیلوی فاسون هم است کسی اومده بود نیافته بود بیاین دخترکو ای سکلاد با وردگیان 100 سومون منه به حدین رنگوی سیوش هم هست کدامش دویکا کنه بازادور 150 سومون اینو 350 سومون بودن دویکا اینا که یک تا موندگی 200 سومونی اینا مرامت دخترو اینو 200 سومونه اینو 200 سومون مرامت دخترو اینجا بار به حد بسیاره
اینه کرتا 150 سومون نه کرتا خشتگیش دیدن 150 سومون خلاصه بازار کاروان طرف تیلا بازار هشتم دروازه دیم قطار جای است داره 300 سومون بودن ها اینا دیدن دوای کار 200 سومون کردن مرامت اکسیا به هر بسیار دارم ای پیش بیاین انا دوای کار مکتا کده نه بالا بودگیاره بینن 200 سومون کردگیم بالا بودگیاره دیدن چه خشروچند همش 200 سومونی انا ترویکاشه چی هم 200 سومون انا ترویکام قاخشو دخترو 300 سومون 200 سومون شد مرامت بیاین با یا نویسن صورت پرتوینتونه به حضور انتخاب کنه